ओम शांति 24 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे अपार खुशी अथवा निशारे रहिबाकु हेले देह अभिमानर रोग को छाड़ी प्रीति बुद्धि हुओ निजर चाली चलन अर्थात आचरण को सुधार। अपार खुशी अथवा निशारे रहिबाकु हेले देह अभिमानर रोग को छाड़ी प्रीति बुद्धि हुओ निजर चाली चलन अर्थात आचरण को सुधार। प्रश्न केउ पिलामानंकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही? केउ पिलामानंकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही? उत्तर जेउमाने बाबांकु यथार्थ भावरे जानी मने पकांती हृदयर सहित बाबांकर महिमा करिथांती जेउमानकर पाठ पढ़ा प्रति पूरा ध्यान रहिछि सेमानकु ज्ञानर ओलटा निशा चढ़ी पारिबो नाही। जेउमाने बाबांकु साधारण भाबुछंती सेमाने बाबांकु मने पकाई पारिबे नाही। जदि मने पकाउथिबे तेबे निजर समाचार मध्य बाबांकु निश्चित जणाइबे। पिलामाने जदि निजर समाचार पितांकु न देबे तेबे पितांक मनरे विचार आसी थाए मोर पुत्र केउंठी मूर्छित होई जाई नाही तो। ओम शांति। बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछंती पिलामाने जेतेबेले केही नुआ आसुछंती तेबे तांकु प्रथमे हद एवं बेहद दुई बाबांकर परिचय दियो। बेहद बाबा अर्थात समग्र बेहद विश्वर आत्मा मानकर पिता। हद्र पिता प्रत्येक जीव आत्मार अलग अलग अछंती। एही ज्ञान मध्य समस्ते एका भली धारण करि परिबे नाही। केही 1 शतकड़ा केही 95 शतकड़ा धारण करंती। एहा तो बुझिबार कथा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल रहिबो ना। राजा राणी तथा प्रजा प्रजारे समस्त प्रकारर मनुष्य थांती। प्रजा अर्थ ही प्रजा। बाबा बुझाउछंती एहा पाठ पढ़ा अटे प्रत्येक निजर बुद्धि अनुसारे ही पढ़ी थांती। प्रत्येकंकु निज निजर अभिनय मिलिछि जिए कल्प पूर्वरु जेतिकी शिक्षा धारण करिछंती सेतिकी वर्तमान मध्य धारण करुछंती। पाठ पढ़ा केबे लुचि रही पारिबो नाही। पाठ पढ़ा अनुसारे पद मध्य मिली थाए। बाबा बुझाइछंती आगकु गले परीक्षा हेबो। परीक्षा बिना नुआ दुनिया को जाई परिबो नाही। तेबे अंतिम समय रे सबु जणा पड़ी जीवो परंतु एबे भी बुझी पारिबो जे मु केउ पदर योग्य अटे। जदिउ लज्जा लागिबा कारणरु समस्ते हाथ उठाई देउछंती किंतु बुझी पारुथिबे लक्ष्मी नारायण को परि आमे किपरि होई परिबु तथापि भी हाथ उठाई देउछंती। एहाको मध्य अज्ञान ही कुहा जीवो। बाबा तो तुरंत बुझी जाती जे एहांक ठारु अधिक बुद्धि तो लौकिक छात्र मानक पाखरे रहिछि। से बुझी जाती जे आमे वृत्ति नेबार योग्य नुहु पास मध्य हेबु नाही। सेमाने निजे बुझी पारि थांती जे शिक्षक जहा पढ़ाउछंती सेथिरे आमे केते नंबर पाइबु। एपरि कोन कहि देबे कि आमे पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबु। एठारे तो बहुत पिलामानकर एतिकी भी बुद्धि नाही। देह अभिमान बहुत रहिछि। जदिও एठाको आसीछंती एभली देवता हेबाकू हेले सही परि आचरण मध्य हेबा दरकार। बाबा कहउछंती विनाश काले विपरीत बुद्धि कारण नियम प्रमाणे बाबांक सहित प्रीति नाही। बाबा तुम पिलामानकु बुझाउछंती कि विनाश काले विपरीत बुद्धिर यथार्थ अर्थ कौन। पिला माने ही पूरा बुझी पारु नाहंती तो बाबांकु न जानिथिबा आत्मा माने पुणी कौन बुझिबे। बाबांकु याद करिबा एहा तो हेउछि गुप्त कथा। पाठ पढ़ा तो गुप्त नुही। पाठ पढ़ारे क्रमानुसारे रही थांती। समस्ते कौन एका भली पढ़िबे कि? बाबा बुझुछंती कि वर्तमान तो छोट पिला अटंती। एपरि अविनाशी बाबांकु 3 4 मास मध्य मने पकाउ नाहंती। किपरि जना पड़िबो जे मने पकाउछंती बोली? बाबांकु पत्र मध्य लेखु नाहंती कि बाबा मु किपरि अछि कौन कौन सेवा करूछि।
ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଚିନ୍ତା ରହୁଛି କି ପିଲା କେଉଁଠି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ତ, ମରିଯାଇ ନାହିଁ ତ। କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସେବାର ସମାଚାର ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବାବା ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ପିଲା ବଞ୍ଚିଛି। ସେବା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ କେବେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପିଲା କିପରି ଅଛି। ଦେହ ଅଭିମାନର ବେମାରୀ ବହୁତ କଡ଼ା ଅଟେ। ବାବା ମୁରଲୀରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ଜ୍ଞାନର ଓଲଟା ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ଆସିଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପତ୍ର ବି ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ? ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣି ମନେ ପକାଉଛ, ହୃଦୟରୁ ମହିମା କରୁଛ। କେତେକ ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ଦେଖାଇବେ କି? ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟପଦ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଏପରି ଭାବୁଛ କି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ନେବା ପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛୁ? ଏହି ନିଶା ରହିଲେ ଅପାର ଖୁସିର ପାରଦ ସର୍ବଦା ଚଢ଼ି ରହିବ। ଗୀତା ପାଠକ ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ମୁଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି, ବାସ୍। ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଜତ୍ୱ ପାଇବାର ଖୁସି ରହିବ କି? ଗୀତା ପାଠ କରି ତାକୁ ସାରି ତାପରେ ନିଜ ନିଜ କାମଧନ୍ଦାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏପରି କଥା ଆସିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। କୁହ, ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଏହାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯିବ? ଏପରି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବି ଅଛୁ, କଳିଯୁଗରେ ବି ଅଛୁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ କହିବେ ଆମେ ନର୍କରେ ଅଛୁ, କାହାକୁ ସୁଖ ମିଳିଲେ କହିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ଏପରି ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ନର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛୁ। ମହଲ, ଗାଡ଼ି, ମୋଟର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଲୌହ ଯୁଗ ସବୁ ଏକା କଥା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କର କଥା ଜିଜ୍ଞାସୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? କ'ଣ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କୁହାଯିବ? ଏବେ ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ତ ଏକା ଭଳି, ସେଥିରେ ଫରକ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଆକାରରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଏ। କେବଳ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯେପରି ଆସୁଛ, ମୁଁ ସେପରି ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏହି ସବୁ କଥା କେହି ବାହାରବାଲା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥା ବଡ଼ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ଏତିକି ଫରକ ଯେ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ନର୍କକୁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ କିପରି କହିପାରିବେ ଯେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ମାମେକମ୍ ୟାଦ କର? ଦେହଧାରୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପାପ କିପରି କଟିବ? କେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୁଲ କାରଣରୁ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ, ନା କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ମୋର ତ ନିଜର ଶରୀର ବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ନିଜ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀରର ନାମ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ନା ମୋର ଶରୀର ଅଛି, ନା ମୋର ଶରୀରର କୌଣସି ନାମ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାଙ୍କ ନାମ ବଦଳାଇ ବ୍ରହ୍ମା ରଖିଛି। ମୋର ନାମ ତ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହେଁ। ମୋତେ ତ ସଦାଶିବ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ।
आत्मा को समस्तंकर सद्गतिदाता कुहाजिब नाही। परमात्मांकर कौन केबे दुर्गति होई थाए कि आत्मार ही दुर्गति एवं आत्मार ही सद्गति होई थाए। एही सबु विचार सागर मंथन करिवार कथा अटे। नहेले अन्य मानकु किपरि बुझाइब। परंतु माया एपरि प्रतिबंधककारी जे पिला मानकर बुद्धि को आगकु बढ़िबाकु देउ नाही। दिन सारा परचिंतन रे ही समय नष्ट करि देइथांती। बाबांक ठारु दूरेई देबा पाई माया केते बल प्रयोग करिथाए। पुणी केतेक पिला मध्य हारि जाइथांती। बाबांकु मने न पकाइबा कारणरु अवस्था अचल अडोल होई पारु नाही। बाबा बारंबार ठिया करांती, माया तले पकाई दिए। बाबा कहउछंती केबे हारि जाओ नाही। कल्प कल्प एही परि होई थाए। एहा कोनोसी नुआ कथा नुही। अंतिम समय रे माया जीत होई ही जीव। रावण राज्य तो समाप्त हेब ही हेब। पुणी आमे नुआ दुनिया रे राजत्व करिबा कल्प कल्प माया जीत होइछु। अगणित थर नुआ दुनिया रे राजत्व करिछु। बाबा कहउछंती बुद्धि को सर्वदा व्यस्त रख, तेबे सर्वदा निरापदरे रहिब। एहा को ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाई थाए। बाकी एथिरे हिंसा आदिर कौनसी कथा नाही। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होई थांती। देवता मानकु स्वदर्शन चक्रधारी कुहाजिब नाही। पतित दुनियार नीति प्रथा एवं देवी देवतांकर नीति प्रथारे बहुत अंतर रहिछि। मृत्यु लोकवासी ही पतित पावन बाबांकु डाकी थांती। आम पतित मानकु आसी पवित्र कर, पवित्र दुनिया को नहीं चल। तुम बुद्धि रे अछि आजि ठारु 5000 वर्ष पूर्वरु नुआ पवित्र दुनिया थिला, जाहाकु सत्य जुग कुहा जाउछि। त्रेता को नुआ दुनिया कुहाजिब नाही। बाबा बुझाइछंती सत्य जुग हेउछि फर्स्ट क्लास, त्रेता जुग हेउछि सेकेंड क्लास। प्रत्येक कथा को भल भाबरे धारण करिबा दरकार, जहा द्वारा जे केही भी आसी सुनिले मध्य आश्चर्य हेबे। केही केही आश्चर्य मध्य होई थांती, परंतु फुर्सत नाही जेतेबेले कि पुरुषार्थ करिवे। पुणी शुणी थांती पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। एही काम विकार ही मनुष्य को पतित कराई थाए। ताकु जीतिले तुमी जगत जीत हेबो, किंतु काम विकार सेमानकर जेपरि पुंजी अटे। तेणु सेथिपाई ताकु त्याग करिवार नाम मध्य धरंती नाही। केवल कही थांती मन को निज अधीन रे रख, किंतु मन अमन सेतेबेले हेबो जेतेबेले शरीर रे रहिबो नाही। बाकी मन अमन तो केबे हुए ही नाही। देह कर्म करिबा पाई मिलिछि, तेणु कर्मातीत अवस्था रे किपरि रहिबे। कर्मातीत अवस्था कुहा जाए मुर्दार को। तुमको जीथिबा अवस्था रे मुर्दार अथवा शरीर रु अलगा हेबाकु पड़िबो। बाबा तुमको शरीर रु अलगा हेबार पाठ पढ़ाउछंती। शरीर ठारु आत्मा अलगा अटे। आत्मा परम धामर निवासी अटे। आत्मा शरीर धारण कले ताकु मनुष्य कहा जाए। शरीर मिली ही थाए कर्म करिबा पाई। गोटिए शरीर छाड़ी पुणी कर्म करिबा पाई अन्य शरीर नेबाकु पड़ी थाए। शांति तो सेतेबेले मिलिबो जेतेबेले शरीर रे नथिबे। मूल वतन रे कर्म होई न थाए। सूक्ष्म वतनर मध्य कौनसी कथा ही नाही। सृष्टिर चक्र तो एही ठारे ही घूरी थाए। बाबांकु एवं सृष्टि चक्र को जानिबा एहाकु ही ज्ञान कुहा जाउछि। सूक्ष्म वतन रे ना श्वेत वस्त्रधारी, ना साजसजारे सज्जित देवता, ना नाग बला आदि धारण करिथिबा शंकर थांती। बाकी ब्रह्मा एवं विष्णुकर रहस्य तो बाबा बुझाई चलिछंती। ब्रह्मा एही ठारे ही अछंती। विष्णुकर दुई रूप मध्य एही ठारे ही रहिछि। सेठारे केवल साक्षात्कार पाठ ड्रामा रे रहिछि, जहाकी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जाई थाए। क्रिमिनाल अर्थात विकार युक्त दृष्टि रे पवित्र जिनिस देखा जीव नाही। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, निजे निजकु
ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପରଚିନ୍ତନରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ପରଚିନ୍ତନରେ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଡୋଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାର ପାଠପଢ଼ା ଯାହା ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମାୟାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଡୋଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ: ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜକୁ ନିମିତ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୂରତ କରିଥିଲେ, ସର୍ବଦା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିବି, ମୋତେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆଧାରରେ ହିଁ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିଜେ ନିଜେ ଗୁଣମୂରତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଣ ଦାନ। ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସହଯୋଗ ଦେବା। କୌଣସି ବି ଆତ୍ମା ଏବେ ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ମୂର୍ତ୍ତି କର। ସ୍ଲୋଗାନ: ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ବାଲା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରାଶାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ବାଲା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦୀପ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।